مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 24. Activité orale. Montrez-moi ces tapis. Montrez-moi. أريني. ces tapis. هذه الزرابي. وريني هاد الزرابي. غادي نمشيو لي كيستيون ديال j'observe et je découvre. ولاحظوا واكتشفوا. Regarde l'image, réponds aux questions. لاحظ الصورة وأجيب عن الأسئلة. Où sont les personnages؟ إذا الأشخاص أين هم؟ غادي نقولوا les personnages sont dans un magasin de tapis. الأشخاص كاينين في واحد المحل ديال الزرابي. Donc les personnages sont dans un magasin de tapis. نكتبوا كيما هكا. Les personnages sont dans un magasin محل ديال الزرابي. Les personnages sont dans un magasin de tapis. La deuxième question. À ton avis, de quoi parlent les personnages؟ في نظرك علاش كيهضروا هاد الأشخاص؟ غادي نقولوا par exemple le marchand informe la dame sur les différents types de tapis et sur les dessins. يقدر مثلا هاد لو مارشون هاد البائع كيخبر هاد السيدة هادي على مختلف الزرابي اللي كاينين وكذلك على الأشكال. Donc le marchand informe la dame sur les différents types de tapis et sur les dessins. ونقدروا نقولوا les personnages parlent de tapis كيهضروا على الزرابي. أو لا نكتبوا le marchand informe la dame كيخبر هاد السيدة sur les différents types de tapis et sur les dessins. إذا كيخبر السيدة على الأشكال المختلفة ديال الزرابي وكذلك على الرسومات اللي فيها. ثم غادي نمشيو j'écoute et je comprends. إذا غادي نسمعوا الديالوج j'écoute وبعد ذلك غادي نجاوبوا على لي كيستيون. قلنا هاد الديالوج غادي يكون ما بين واحد السيدة مع البائع ديال الزرابي. دونك هاد السيدة مدام منال جات بغات تشري شي زربية. Bonjour monsieur, mon frère se marie et je voudrais lui faire un beau cadeau. Pouvez-vous m'aider؟ قالت له bonjour monsieur, mon frère الأخ ديالي se marie تزوج et je voudrais lui faire un beau cadeau وبغيت نديلو واحد الكادو اللي هو زوين. Pouvez-vous m'aider؟ واش تقدر تساعدني؟ Pouvez-vous m'aider؟ Le marchand de tapis بائع الزرابي. Toutes mes félicitations d'abord pour le mariage de votre frère. قال toutes mes félicitations قال مبروك الزواج أولا ديال الأخ ديالك. Regardez madame. قال لها شوفي madame. Ici j'ai rangé les tapis marocains et là-bas j'ai mis les autres modèles étrangers. قال لها شوفي madame. Ici هنا j'ai rangé رتبت الزرابي المغربية. là-bas اللي j'ai mis les autres modèles étrangers. وفي البلاصة الأخرى يقصد بها là-bas اللي j'ai mis يعني وضعت الأشكال الأخرى اللي هي جاية من الخارج يعني جاية من بلدان أخرى. Et là-bas j'ai mis les autres modèles étrangers. Vous avez le choix. قال لها عندك الاختيار. Vous avez le choix madame. عندك الاختيار madame. Madame منال. منال دابا غادي تعاود تهضر. Je voudrais un tapis marocain. قالت له بغيت واحد الزربية مغربية. Je connais bien أعرف جيدا les goûts de mon frère. أعرف الأذواق ديال الأخ ديالي. Montrez-moi vos modèles. وريني الأشكال اللي عندك. Je voudrais un tapis marocain. Je connais bien les goûts de mon frère. Montrez-moi وريني vos modèles. يعني الأشكال اللي عندك ولا الأنواع ديال الزرابي المغربية اللي عندك. Le marchand de tapis. بائع الزرابي غادي يجاوبها. C'est une excellente idée.
قال لها فكرة رائعة. فكرة رائعة. C'est une excellente idée. Alors, vous avez le tapis الرباطي. قال لها عندنا le tapis الرباطي. الزربية الرباطية. Que je déroule devant vous. هذه اللي مدور أو هذه اللي نشر قدامك. Vous avez le tapis الرباطي. Que je déroule هذه اللي نشر قدامك. Il est fait à la main. تقدات باليد. Fil par fil. Il est fait à la main. تقدات باليد. Fil par fil. خيط بخيط. Nœud après nœud. عقدة بعد عقدة. Nœud après nœud. Nœud après nœud. عقدة بعد عقدة. Jetez un coup d'œil sur ce magnifique fond rouge et ce médaillon au centre. Le tesseron l'a très bien travaillé. قال لها jetez un coup d'œil. ألقي نظرة sur ce magnifique fond rouge et ce médaillon au centre. ألقي نظرة ولا شوفي sur ce magnifique fond rouge على هذه الخلفية الرائعة الحمراء et ce médaillon وهذه الميدالية au centre. يعني واحد الشكل عبارة عن ميدالية في الوسط ديال الزربية. Le tesseron الناسج يعني اللي قد الزربية لا très bien travaillé يخدمها بشكل جيد. Jetez un coup d'œil sur ce magnifique fond rouge et ce médaillon au centre. Le tesseron l'a très bien travaillé. Madame Manel, montrez-moi un autre modèle marocain. Montrez-moi. قالت له وريني شي موديل آخر مغربي. Le marchand de tapis. Avec plaisir, venez par là admirer ce tapis amazigh en pure laine. قال لها بكل فرح. Venez par là أجي لنا admirer. قال لها أنا معجب بهذه الزربية هذه الأمازيغية en pure laine يعني بالصوف اللي هو pure يعني صافي. Avec des petits motifs marrons. Avec des petits motifs marrons بهاد الأنماط الصغيرة اللي هي بنية noir وسوداء. Il est aussi fabriqué avec patience et application par des femmes. كذلك هاد الزربية اللي كيوريها لو تابي أمازيغ الزربية الأمازيغية. Il est aussi fabriqué كذلك هي fabriqué يعني تصنعات avec patience بكل صبر وبكل تطبيق من طرف النساء. et application وبالتطبيق ديال لي فام. مدام منال قالت له j'hésite un peu يعني مترددة شوية. ils sont beaux يعني كلهم زوينين. tous les deux بجوجهم زوينين. finalement je choisis le tapis الرباطي. j'hésite un peu مترددة شوية. ils sont beaux tous les deux يعني كلهم زوينين. finalement في النهاية je choisis اختاروا لو تابي الرباطي يعني في النهاية اختارت الزربية الرباطية. غادي نعاودو الديالوج مرة أخرى ما بين مدام منال et le marchand de tapis. Madame Manal, bonjour monsieur. Mon frère se marie et je voudrais lui faire un beau cadeau. Pouvez-vous m'aider? Le marchand de tapis. Toutes mes félicitations d'abord pour le mariage de votre frère. Regardez madame, ici j'ai rangé les tapis marocains et là-bas j'ai mis les autres modèles étrangers. Vous avez le choix madame. Madame Manal, je voudrais un tapis marocain. Je connais bien les goûts de mon frère. Montrez-moi vos modèles. Le marchand de tapis. C'est une excellente idée. Alors, vous avez le tapis rbati?
Alors, vous avez le tapis rabatté que je déroule devant vous et les fait à la main, fil par fil, nœud après nœud. Jetez un coup d'œil sur ce magnifique fond rouge et ce médaillon. Au centre, le tesseron l'a très bien travaillé. Madame Manal, montrez-moi un autre modèle marocain, le marchand de tapis. Avec plaisir, venez par là, admirer ce tapis amazir en pure laine, avec des petits motifs marrons et noirs. Il est aussi fabriqué avec patience et application par des femmes. Madame Manal, j'hésite un peu. Ils sont beaux tous les deux. Finalement, je choisis le tapis rabatté. D'abord, nous les questions. La première question, qui sont les personnages? Non, mais les personnages. Donc, les personnages sont une dame, Seyida, une dame qui s'appelle Madame Manal, une dame, Madame Manal, et un marchand de tapis. Les personnages sont une dame, Madame Manal, et un marchand de tapis. Où sont-ils? Fin كاينين. Ils sont dans un magasin de tapis. كاينين في واحد المحل ديال الزرابي. La cinquième question. Que veut faire la dame pour qui? أشنو بغات دير هاد السيدة ولمن؟ Donc la dame veut acheter ou bien acheter un tapis pour son frère qui va se marier. اللي بغى يتزوج. La dame veut acheter un tapis pour son frère qui va se marier. La question 6. Quelle information donne le marchand à la dame? المعلومات اللي عطى البائع للسيدة. Donc le marchand informe la dame, البائع خبر السيدة sur les différents types de tapis et sur les dessins. خبرها بالأنواع ديال الزرابي اللي عنده وبالأشكال كذلك اللي عنده. Donc سؤال رقم 3 قلنا les personnages sont une dame, Madame Manal, et un marchand de tapis. La quatrième question قلنا ils sont dans un magasin de tapis. La question 5, la dame veut acheter un tapis pour son frère qui va se marier. Et la question 6, le marchand informe la dame sur les différents types de tapis et sur les dessins. وبهذا ننهي تمارين صفحة 24. نلتقي في الصفحة 25. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع، والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.